Salam alaikum. Alors, on va commencer les exercices pour la leçon de l'eau qui nous entoure. Exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes par cycle, liquide, vapeur d'eau, nuage, évaporation, pluie, condense, neige. Dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état الماء يوجد على الحالة. إذن في البحار واش الماء كيتواجد على الحالة السائلة ولا على الحالة الصلبة ولا على الحالة الغازية؟ بطبيعة الحال الماء كيتواجد على الحالة السائلة. Alors l'eau se trouve à l'état liquide, chauffé par les rayons du soleil. إذن كيسخن ولا كيوقع له عملية التسخين بفعل أشعة الشمس. Il se transforme en مزيان. alors المياه في البحار والمحيطات كتوجد على الحالة السائلة. عندما تسطع أشعة الشمس يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، يعني غادي يولي على شكل غاز. دونك أنا غادي نقولوا يا إما il se transforme en gaz، ولكن ما عنديش أنا غاز في المعطيات، ولا نقدروا نقولوا il se transforme en vapeur d'eau، بخار الماء، en gaz ولا en vapeur d'eau. C'est le phénomène donc le phénomène, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux, bien sûr on l'appelle évaporation. Alors c'est le phénomène d'évaporation، إنه التبخر، ظاهرة التبخر. en altitude، يعني في الارتفاع، من غادي يطلع هذا البخار من يطلع الطبقات العليا. il rencontre des ondes froides، كيصطدم مع مناطق باردة. où il se pour former des، إذن غادي توقع له واحد الظاهرة، واحد لو فينومين، وغادي يتحول إلى ولا غادي يشكل لنا شي حاجة في هاد الطبقات العليا. بيان، دونك أنا هنايا شنو عندنا في الاختيارات بالنسبة لي فينومين؟ عندنا ايفابوراسيون درناها، عندنا كوندونس ou bien condensation. donc il se condense، غادي يتكاتف، il se condense pour former des nuages. إذن ملي كيتكاتف كيعطينا دي نياج. alors هنا عندنا جوج ديال الاحتمالات كذلك، يا اما نقول il se condense ولا il se liquefie. quelle est la différence entre se condense et se liquéfier? Se condense, c'est-à-dire que la vapeur d'eau se transforme de l'état gazeux à l'état solide، من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة. هذه هي la condensation. c'est-à-dire que les nuages vont porter des neiges. في هذه الحالة غادي يكون عندنا هاد السحاب كتحمل ثلوج لحقاش وقعت condensation. alors si la vapeur d'eau se liquéfie، إذا وقعت لها عملية donc بالفرنسية la liquéfaction، c'est-à-dire que la vapeur d'eau se transforme de l'état gazeux à l'état liquide. Liquéfaction, c'est-à-dire liquide. Et dans ce cas, les nuages vont porter des pluies. في هذه الحالة غادي يكونوا السحاب كيحملوا أمطار. alors c'est le phénomène et la condensation. alors les nuages portent des neiges, et c'est le phénomène et la liquéfaction, c'est-à-dire que les nuages portent des pluies. Bien. Sont poussés par le vent. alors quels sont les éléments poussés par le vent? On a déjà vu ce phénomène dans la partie du cycle de l'eau. alors les nuages qui ont poussé par le vent, ces nuages sont poussés par le vent et finissent par donner là ou là. donc les nuages bien sûr vont donner de la pluie ou bien de la neige. La pluie ou de la neige.
L'eau rejoint alors rivières et fleuves. إذن هذا الماء غادي يلتحق بالأنهار والوديان pour finalement retourner à la mer لكي يعود آخرا إلى البحار où tout recommence. يعني غادي يولي عاوتاني من جديد، يولي يدير نفس العملية اللي دارها من يولي الماء، غادي يولي يغوكومونسي لو ميم cycle comme le premier cycle. Donc c'est le cycle de l'eau. Donc le cycle هو اللي كيبقى يتغوكومونسا دائما وابدا، عمر ما هاد الظاهرة غادي توقف. Passons à l'exercice numéro 2. Complétez les phrases suivantes. Maintenant on n'a pas des choix، ما عندناش اختيارات، حنا خاصنا نعرفوا الكلمة المناسبة. L'ensemble des réservoirs naturels d'eau s'appelle. Alors on a vu dans la leçon que l'ensemble des réservoirs naturels sur la Terre s'appelle hydrosphère. إذن المجموع نتاع المنابع ديال المياه اللي كاينه على سطح الارض كنسميوها l'hydrosphère. La fusion، الانصهار، c'est le passage de l'état à l'état. Alors la fusion bien sûr c'est le passage de l'état solide à l'état liquide، تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. En présence d'eau، في وجود الماء، le sulfate de cuivre anhydre passe de la couleur à la couleur. Alors le sulfate de cuivre anhydre bien sûr a une couleur blanche. En présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre passe par la couleur blanche à la couleur bleue. Alors le sulfate de cuivre anhydre lorsqu'il absorbe de l'eau، عندما يمتص الماء، change de couleur en bleu، كيحول اللون ديالو إلى اللون الأزرق. L'eau des nuages tombe sur la terre sous forme de 2 ou 2. Donc هنا عندنا ثلاثة نتاع الفراغات. Alors les nuages ou bien l'eau des nuages tombe sur la terre sous forme de pluie، de neige، هادو معروفين يا إما أمطار ولا ثلوج، ou de grêle أو على شكل وابل اللي كنسميوه حنا بالدارجة التبروري، واخا دونك ou de grêle. Exercice numéro 3. Relier entre les éléments du groupe A et les éléments du groupe B. Alors, on a des réservoirs d'eau, eau de mer, eau de lac, ainsi de suite. Et on va déterminer si ces eaux sont salées ou bien sont douces. واش هاد المياه مالحة ولا عذبة، يعني صالحة للشرب، douce يعني عذبة صالحة للشرب. Alors l'eau des mers, bien sûr l'eau des mers sont des eaux salées. L'eau des lacs، donc l'eau des lacs sont des eaux douces. المياه نتاع البحيرات كتكون مياه عذبة نقدروا نشربوا منها. L'eau des fleuves نتاع الوديان الأغلبية كتكون عذبة. كاين بعض الحالات بعض الوديان اللي كتكون مالحة ولكن النسبة تاعها قليلة جدا. الأغلبية ديال الوديان المياه نتاعها عذبة. Eau des océans، المياه ديال المحيطات، bien sûr ce sont des eaux salées. Les eaux du nuage، إذ المياه اللي كاينة في السحاب ما فيهاش الأملاح، إذن غادي تكون عبارة عن مياه عذبة، غتكون عبارة عن مياه عذبة. Donc l'eau des nuages ou bien les eaux des nuages sont des eaux douces. Alors on va s'arrêter ici et on va continuer les exercices dans les vidéos suivantes. Salam alaikum.